भौणी मान को धपैया कहले भौणी मान आमर हेले भौणी मु भाबु तांको बोउ सब गले बोधे अजा ये धपिया नुहे ये सत घटना अजा एमाने धपिया भौणी करना ए देखुन बीजेडी सरकार दल गादी बसी एमानकु भौणी सांग साथी एमिति करिकी केते जे नाटक कीर्तन करिछि। नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करछि आपण माने समस्त ओडिशावासी बहुत भल थे खुश थे सुस्थ थे और फिट थे आपण सामना को जो भिडियो नहीं आसी बहुत सुंदर भिडियो अच्छी कि ना आपण समस्ते जानी सुर राउतराय आम ओडिशा रे जने वरिष्ठ नेता किंतु सी एमिति बेले एमिति कथा कहती से विषय नहीं कि बहुत चर्चा हुए आ साधारण लोक केते कौन कही जाती आ सी आज भिडियो रे केमिति कथा कहते आपण शुणिया दरकार आ बुझिया दरकार यार मीनिंग कौन या माने कौन आ सी कहीं कहते आ जदि भल लगे प्लीज लाइक कमेंट शेयर करेंगे जदि प्रथम थर आम चैनल को विजिट करते आम चैनल को सब्सक्राइब करने जमार भूलें आ चलते प्रथमे अजा कौन कहते शुणा आम तुम लाच नब अजा एमती गरम कहीं हो तमें कह कहीं लांच नब अजा इलेक्शन टाइम रे तमें जो बांटुल 500 टंकिया गांधी नोट मन पड़ा ना हाँ आजिकल जुगर लांच किए कौ न नौ लांच ने कौ कम भी हो कहीं टेंशन हो क्या कथा कौच अजा जहाँ तो दब दब 6 मास 5000 गुलगुला खाइबे कि पकोड़ी खाइबे से अजा एथर मु बुझी पाइली माने बीजेपी वाला कहूच ना 6 मास 5000 कहीं दौच गुलगुला खाइब ना पकोड़ी खाइब अजा तुमको कौन खाइबा भल लगे कहनी मु भावुची आम पैसा तुमको देदेमु अजा से 5000 टका भी ओडिशा रे मिलू नहीं आ सब बड़ कथा जो 5000 नहीं कि लोक से 5000 रु 5000 कोटी पाखर पहुंच पारे पाइले हेला आपण जानी नांती आम ओडिशा रो स्वादिष्ट मसला 500 टंका स्टार्ट करते सी क्या 5000 कोटी टंकार मालिक हेले अजा 5000 देले तुमको भारी दुख होउची आ योजना करी से बचिया पई उपास्य थटा अजा पुणी लगे ना कौन योजना ना रे मु थट्टा करुची उपहास करुची नाई मो अजा मु किछि कहूनी योजना कले बीजेपी आ थट्टा बा तमे करूच तमे कांग्रेस रु आसिला परे ओहो तमे कांग्रेस लात खाई के आसिला परे तमे ही थट्टा करूच तमे ही मजा करूच पुणी मते कहूच अजा तमे मिछ कहिलो सतर आसे प्रधानमंत्री शुभ दवा जन्मदिन रे अरे अजा तमे जहाँ शुणुच ठीक कथा कहूच तुम मुंड छुई कहूची बा अजा सत्तर नरेंद्र मोदी आसवे आउ जन्मदिन रे सुभद्रा योजना एठी शुभारंभ करेंगे आ तुम कौन विश्वास होनी अजा तुम डाकी ना अजा तमें तो खाली ए दल रु से दल से दल रु से दल ये देखुन तुम निजे कौन कहूच दिने सान पुओ दिने बड़ पुओ दिने सान पुओ दिने बड़ पुओ अजा कि नाच कि खुशी अजा ए दल रु से दल से दल से दल है माने लोक माने घृणा करुछंती लोक मान तुम भकुआ बनौछ किंतु ऊपर राज करुछ लज्जा लज्जा एबरा घोर लज्जा सुभद्रा योजना को सुभद्रा ना को बदलाव कर आलो 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 अजा रादी होले ना कोन मु कहि देले बोली हंसिबे खाली कहउछंती लज्जा 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 सुभद्रा नाम को बदनाम करछंती हेले अजा तमे जो दल रे क्या अच्छ बीजेडी आ सेठी बा खाली कालिया 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 एमिति होतिलो भूली गला ना कोन आउ डे योजना करतिलो थलिया 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 आ सेति पई तुमको देखी देखि ये शिखी गले आ सुभद्रा को एमाने मारी बसे आ सेति पई योजना ना सुभद्रा दे देले हेले अजा गोटे कथा मु भूली आइथिली कांग्रेस वाला काले कहउचंती आम युव समाज पई बलिया योजना करिवे अजा तुमको मिलिबो हम पुओ मानो पई बा छाड़ एडा गोटे फॉल्स योजना खाली गोटे धुआं बाण छाड़ हाँ तुमको आम धरिकी बसीचु अजा कौन कहल एगुड़ा सब फॉल्स योजना
ଧୂଆଁ ବାଣ ଅଜା ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆସି ସାରିଛି 5,000 ଲେଖା ଆସିଲାଣି ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛ ଫଲ୍ସ ଯୋଜନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୂଆଁ ବାଣ ଅଜା କାନକୁ ମୁଡ଼ିକି ବିଜେପି ବାଲା ଗାଲୁ ଠାଇକିନା ଦେବେ କାହିଁ କହିଲ ତାଙ୍କ ଦଳ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ତମେ ବିରୋଧୀ ହେଇକି ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛ ଅଜା ସାବଧାନ ଅଜା କିଏ କେତେବେଳେ ହାବୁଡ଼ ପଡ଼ିଯିବ କାନକୁ ମୁଡ଼ିକି ଠାଇକିନା ଦେବ କାହିଁକିନା ତମେ ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ା କରୁଛ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ କାହିଁ କହିଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲଉଛ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନାଁକୁ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି ମା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କିଆ ତାଙ୍କ ନାଁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ଅଜା କ'ଣ କହୁଛ ତମେ ସୁଭଦ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ବା ଆମ ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଜନା ବାହାରୁଛି ହେଲେ ଅଜା ତାଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇକି ତମେ ଯେମିତି ବିବରଣୀ ଦଉଛ ମତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା କେତେବେଳେ କାହା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯିବ ଝୁଙ୍କେ ଖାଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହ ଦୂରେଇ ରୁହ ସାବଧାନ ରୁହ କେହି ପାଇପାରିବେନି ଏ ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ବାଣ ଯୋଜନା ଏତେ କଥା କହିଲା ପରେ ତଥାପି ମୋ ଅଜା ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଅଜା ଏଟା କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ କି ବିଜେଡି ନୁହେଁ କହିଦବ କାଲି ଭୁଲିଯିବ ବିଜେଡି ଯେମିତି ପିଠା ଯୋଜନା ବାହାର କଲା କାଳିଆ ଯୋଜନା ବାହାର କଲା ବ୍ୟାଗ ଯୋଜନା ବାହାର କଲା ଏମିତି 14ଟା ଯୋଜନା ବାହାର କଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ହିଁ ନାହିଁ ହେଲେ ବିଜେପି ବାଲା ଏଇ 50,000 ଟଙ୍କା 5 ବର୍ଷ ଦେବେ ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଖାତାରେ ପଇସା ଆସି ସାରିଲାଣି ଅଜା ଯେହେତୁ ତମେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ ତମେ ନିଜ ଗାଲକୁ କାନ ମୋଡ଼ିକି ନିଜେ ଠାଇ ଠାଇ ଗାଲ ଚାପୁଡ଼ା ଖାଅ ତେବେ ଯାଇକି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିବ ଆଉ ତମେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଧପେଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ହେଲେ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ବୋଉ ସବୁ ହେଇଗଲେ ବୋଧେ ଅଜା ଏ ଧପିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଇଏ ସତ ଘଟଣା ଅଜା ଏମାନେ ଧପିବା ପାଇଁ ଭଉଣୀ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଦେଖୁନ ବିଜେଡି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗାଦିରେ ବସିଥିଲା ଏମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ଏମିତି କରିକି କେତେ ଯେ ନାଟକ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛି କେତେ ଯେ କାଣ୍ଡ କରିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିବ ହେଲେ ତମେ ବାପ ପୁଅ ଯାଇକି ସେଇ ବିଜେଡି ଦଳରେ ମାଙ୍କଡ଼ ପୁଣା କେଦିନ ଡେଇଁଲ ଆଉ ଏବେ ବି ଡେଉଁଛ ଆଉ ତମକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଅଛି ନା ସରମ ଅଛି ତାପରେ କହୁଛ କ'ଣ ନା ଭଉଣୀ ନୁହେଁ ବୋଉ ହଁ ମୋ ପାଟିରୁ କ'ଣ ବାହାରି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅଜା ପାଇଁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେବେ କ'ଣ ଲେଖିବା କଥା ସେ ବୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନାଁରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନାଁ ବଦନାମ ହେଉଛି ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛି ଅଜା ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତମରି ପୁଣିଆ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ବୁଡ଼ିଲା କାହିଁକି ନା ତମେ ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କିଛି କରନି ଯିଏ ଭଲ କାମ କଲା ତାଙ୍କୁ ଟାଣିକି ଧରିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ପଛପଟୁ ଲାତ ଦେଇକି ବିଦା କଲେ ଆଉ ତଥାପି ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶୁନି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ନାଁ ବଦନାମ ହେଉଛି ଆଉ ତମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରିନାଅ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଯିଏ ଯେତେବେଳେ କରୁଛି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଚାଙ୍ଗା ଡାଇଲଗ ମାରୁଛ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆଉ ଭୂତ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି ସବୁ ବୁଝିଲେଣି ସୁଝିଲେଣି ଆଉ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଆଉ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।